Welcome back with me, Miss Ilma. Have you learned about recontext? Haven't? Come on! Recontext. Recontext is a text which retell about event or experiences in the past. Jadi, recontext adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. The purpose of recontext is to inform the readers about event or experiences in the past. Jadi, tujuan daripada recontext adalah untuk memberitahu si pembaca bahwasanya terjadi sesuatu peristiwa di masa lampau. And the generic structure of recontext, there are three. The first is orientation, the second is events, and the last is reorientation. The first is orientation. Orientation is introduction the participant, place, people, and time. Jadi, di bagian orientasi, itu bagian part yang mengenalkan tentang tokoh, tentang tempat, dan tentang waktu kejadian. Second, event. Event is describing the event in chronological order. Jadi, di bagian event, itu terjadi serangkaian peristiwa dan muncullah berbagai problem di dalam part tersebut. Third, reorientation is the last part. Reorientation is starting personal comment or impressional of the story. Jadi, di bagian reorientasi yang ketiga, menjelaskan tentang akhir daripada sebuah cerita. Jadi, di dalam part ketiga, terdapat penjelasan yang lebih spesifik terhadap conclusion daripada kejadian tersebut. Next is talk about language feature or unsur kebahasaan. The first, yang pertama kita menggunakan personal participant seperti I, my family, my friends, and etc. The second, using chronological connection. Jadi, pada tahap chronological connection menggunakan first, second, then, next, yang berarti yang pertama, yang kedua, lalu, kemudian, dan lainnya. Third, using action verb like look, move, add, yang artinya melihat, memindah, ataupun makan. Fourth, using simple past is the important one of recontext. Jadi, saat menggunakan recontext, itu menggunakan simple past. And the last is linking verb like was, were, saw, could. And the last, I will give some example of recontext. And the title is Study Tour to Equator Monument. Start from on Saturday until 10 p.m. is a orientation. Why? Kenapa disebut dengan orientasi? Karena di bagian paragraf pertama terdapat hari, orang, dan juga tempat kejadian di masa lampau. Next, start from first until go home is a event. Why? Karena di bagian paragraf kedua terdapat runtutan peristiwa dari first, second, dan itu termasuk dari bagian event. Start from I was way until think there adalah reorientation. Why? Karena di bagian terakhir terdapat conclusion atau akhir dari peristiwa pada recontext. That's all we talk about recontext. Hope will be useful for your knowledge. Thanks very much and see you!